si vous acceptez, on va commencer donc le cours. Et ok, on va donc commencer un nouveau cours aujourd'hui, un nouveau chapitre qui est la gestion du processeur central. Ok, on va voir donc la relation entre ce chapitre et ses prédécesseurs et on va voir aussi le but de ce chapitre. Ok, très bien. Ok. Dans ce chapitre, nous allons voir le suivant. Alors, le chapitre c'est la gestion du processeur central. À votre avis, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? Si vous vous rappelez les cours précédents, quand on a fait la gestion des entrées-sorties, on a parlé des programmes, d'un ensemble de programmes spécifiques à l'entrée-sortie, qui sont la demande d'entrée-sortie et la fin de l'entrée-sortie, n'est-ce pas? La SVC de demande ou la routine de fin. Et la gestion du processeur central, puisque c'est une gestion, c'est-à-dire on va parler d'un programme. Quel est le programme qu'on va utiliser ici? Qu'on va détailler? Hein? Scheduler. Le scheduler, très bien. C'est le programme scheduler. Je vous fais le programme scheduler qu'on a l'habitude d'écrire. Il était fait comme ça. Scheduler. Début. Pourquoi le scheduler déjà? J'explique un petit peu ici. Je vois quand on a fait le système d'exploitation, le premier cours Gaïtik, qu'est-ce que j'ai dit? Le système d'exploitation est un ensemble de modules. Je mettais 2 modules. Deux modules. Maintenant, le module 2, le système d'exploitation. Donc, le module, on l'appelle le module de gestion des entrées-sorties. Où on a rajouté un texte? Maintenant, la gestion. Maintenant, la gestion des entrées-sorties. On a un chapitre. OK. On a un chapitre. On a fait ça comme étant un chapitre. Les programmes qu'on a pris, c'est la demande d'entrée-sortie. La routine de fin. Asynchrone, synchrone, DMA ou là où je kenne. La demande donne un certain nombre de programmes. Donc, qui dit la gestion? C'est un module du système d'exploitation. Ok, quand je dis un module, c'est un ensemble de programmes. Un Z, qui ressemble à ça, mais copié. Quelque chose qui ressemble à ça, c'est la gestion du processeur central, du PC. Le rôle principal de la gestion du processeur central, le programme principal, c'est le programme scheduler qui m'a raconté camarade. Donc, pour le moment, 6.1, 6.2, c'est le programme scheduler qui fait activer un ensemble des processus prêts. Donc, à votre avis, les 2 modules, est-ce qu'ils sont en interaction ou là, est-ce qu'il y a une intersection ici ou pas? Je m'entends une intersection. Il y a une relation ou là. Oui ou non? Oui. Comment ça? Par exemple, on a vu que la demande d'entrée-sortie, on appelle le scheduler. Donc, très bien. La demande d'entrée-sortie, ou là je fais tout. La demande. La demande, c'est DM. La demande, d'ailleurs, à un certain moment, je fais, à part le synchrone, je fais à la fin, quand je fais une fin de si, je fais un PSW scheduler. OK? Donc, l'appel في l'intersection. نزيدو chapitre واحد آخر حاب يقول un autre module. C'est comme ça qu'il est construit le cours هذا تاع 6.2. Gestion de la mémoire. أنا درنا gestion de la mémoire. والثاني عندها علاقة مع
les 3 autres modules de la mémoire centrale. نشوفوا هذا الشابتر في البروغرام في le gestionnaire de mémoire centrale. هذا هو le programme principal de cette partie. OK. وهذا البدايه راح يتكون لي je vais composer l'ensemble du système d'exploitation, l'ensemble des modules du système d'exploitation. حنا اليوم راح نشوفوا هذا la gestion du processeur central via le programme scheduler. Le programme scheduler qu'on a pris la dernière fois, le شفيتو, on l'a écrit rapidement comme ça. On a fait on l'a écrit comme suit. عندنا scheduler, on بعد درنا éthique, on a vérifié la file pré si elle est vide. On a si f pré est vide. Si f pré est vide, alors LPSW P actif. Activer le processus en file d'attente. On a sinon, ou il ما كان حتى واحد في la file f pré. On va boucler pour faire un JEP. Donc on boucle dans l'espoir d'avoir un processus dans la file f pré. OK? C'était le scheduler qu'on a fait. Maintenant, donc la politique de scheduler qu'on connaît jusqu'ici est la première politique. Ça, معليش. شفتوا دوك هذا le programme scheduler. على أي أساس on va choisir le processus actif? La file, madame, qui est au sommet de file. La file, très bien. عندي أنا ديجا كيما قلت لكم هذيك الخطرة عندنا اون فيل. عندي هنا لاشين هادو كاع يديك دي بروسيسوس بخي وحده ورا وحده وحده ورا وحده. الاولاني اللي جا والدي الاولاني اللي الاخراني اللي جا. Maintenant comme le scheduler راح يتعامل en entrée, il va recevoir en entrée cette file pré. OK? Cette file de processus pré qu'on appelle file pré. هاد la file pré هذه. Donc انا كي نجي ناكتيفي انا scheduler quand je veux activer un processus. على اي اساس راح نخير؟ وعلاش ما خيرتش البي؟ علاش ما خيرتش السي؟ علاش ما خيرتش الا الدي وخيرت الا؟ بوركوا؟ بوركوا؟ Parce que madame, on a en tête de la file. Hein? Parce que le A a flanqué de la file. وبعد كيعاد في لا تيت. يلا. حنا نشوفي لا بوليتيك هذه اللي تدخل باللي تري بيان. دوكا بديت نفهم. لا بوليتيك تاع سكيدولور اللي ديناه هذه كلمة مهمة. لا بوليتيك du scheduler qu'on a vu jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, et la politique كيفاش نسموها et la politique واش نسموها لا بوليتيك هذه تاع الخيار الاولاني اللي جا. très bien. فيفو اسمها فيفو ولا اسمها first come first served ياك FCFS هي نفسوها. le premier arrivé le premier servi. هذه une politique vous voyez. هذا كيما نقولوا حنايا سياسه تاع هاد السكيدولر هذايا. Ça sous-entend quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? يقول لك انا لا بوليتيك هذه تاع سكيدولر اللي ديناه لحد الان هي لا بوليتيك فيفو ما غيرناش لا بوليتيك. Ça sous-entend qu'il y a d'autres politiques de choix. صح ولا لا؟ Oui, madame. On prend par exemple pour politique à priorité. Très bien. Et bien justement, dans ce chapitre, nous allons voir les différentes politiques. Okay? Dans ce chapitre, le but de ce chapitre, on va voir, c'est un chapitre amusant. Dans ce chapitre, nous allons voir les différentes politiques de scheduling qui existent pour les différents systèmes d'exploitation. Vous voyez là où je vais? Je vais aller. صح. Maintenant, عرفنا ديجا وحده سميناها فيفو. اوكي
Donc, la politique de scheduling qu'on connaît jusqu'ici est la première politique de scheduling FIFO. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais classifier les politiques de scheduling en deux grandes parties, en deux grandes classes. Les politiques non préemptives, qui met FIFO ou qui met SJF, on va les voir tous les deux de toute façon. FIFO, je finis بصح نعطيكم exemple واحد آخر. مدام. Oui. مدام كاين دي زيتيديون مستناو قد تاكسبتيهم. C'est pas vrai. صح. عاودة لي لاشين. زعما جي انستالي واحد هذا اوتو ادميت هذا تاع جوجل ميت بصح ابارامون ماشي يمشي لي ا موا كو جو ريديمار لا ماشين. هذا زعما جوجل ميت ياكسبت اوتوماتيكمون لي étudiants et tout les invités. المهم كي تلقاو ناس يستناونا قولوا لنا وخلاص. شحال راكم دوكا vous êtes 24. صح ميرسي. واش قال لك il y a deux politiques de scheduling non préemptives FIFO et SJF ou la préemptive SRTF à base de priorité et le round robin. À votre avis, واش معناتها non préemptive? اسمها بالعربية بدون انقطاع. Ça veut dire quoi à votre avis? On prend le processeur, on ne le lâche pas jusqu'à arrêter. Quand j'active un processus, مثلا, si je prends la politique FIFO et j'active le processus élu, هذا اللي راح يكون اللي فيه FIFO في la tête de fait, ما نزيدش نقطعوه حتى يكمل. Je l'interromps pas. ما تقولوليش ما تقطعيش بلي زيتيربسيون. لي زيتيربسيون يقطعوا هذه حاجه عاديه, ولكن il sera pas interrompu par des processus utilisateurs, par autres processus utilisateurs. Vous allez voir que dans le round robin, par exemple, on va interrompre l'activité du processus élu par un autre. Je vais prendre directement des exemples pour que vous compreniez. Hein. Je vais donner un exemple pour la première politique de scheduling non préemptive, qui est la politique FIFO. هنا واش عندي في هذا لو تابلو. فكروني نبعث لكم لو كور. Je n'ai jamais envoyé le cours en PDF. نبعث لكم الكور PDF. نبعث لكم la solution du TD précédent. ونبعث لكم la série هذه de la gestion du processus. OK. صح. كيف واش قال لك ناخذوا هذا لو تابلو هدايا. Le processus là, j'ai 5 processus. J'ai leur durée d'exécution du début jusqu'à la fin. J'ai leur temps d'arrivée. Remarquez ici qu'ils sont venus dans des instants différents. واحد جا في الصفر, واحد جا 1, 4, 6, 7, ainsi de suite. Et maintenant, nous allons calculer la date du début d'exécution. La date de fin d'exécution, le temps de réponse et le temps d'attente. OK? Via l'utilisation de la politique FIFO. Excusez-moi. OK. Maintenant, لو كان نجيو نشوفوا هكذايا, حنا on va utiliser FIFO. تنحيو شويه هاد Il nous demande surtout de trouver le schéma d'exécution. Ok, je fais le schéma d'exécution. Eh bien, quand nous remet les processus qui vont être actifs dans le temps. Je connais le processus qui arrive derrière. Quel est le processus qui va commencer? Le A. La file, donc, alors quand on veut chercher la file l'instant 0, je connais le A. Le A tout seul. Donc, il va commencer. Ok. Là, il va commencer, il va faire combien d'unités de temps? Ah. 3 unités. 3 unités. صح. يدير وحده بالعقل, نبداو بالعقل. يدير الاولانيه. واش يصرى هنا في لافيل؟ عندي كش واحد جا دوكا في لافيل. Non, il n'y a pas. في الان يجي.
في الاي يجي بي. فهكذاك وكملنا لو ا. اسكو vous êtes d'accord؟ Oui ou non؟ هنا دوكا عندي لو بي arrive à l'instant 1 هذايا. اوكي؟ ولكن احنا نكملوا مع الأ. pourquoi؟ parce que la politique elle est non préemptive. est-ce que vous êtes d'accord؟ اللي ينطلق ما يحبسش في لي بوليتيك نون بريومتيف. هذه تشدوها في راسك. دونك الآن راح يدير لي 3 يونيتي تاعو ياك. est-ce que vous avez des questions jusqu'ici؟ لا بس ما كاش مشكله. دوكا شكون راح يفوت؟ لو بي. نشوف على حسب لو طون داريفي ياك باسكو فيفو راهم مستفين هادوما مستفين على حسب لافيل اللي جا الاولاني يكون الاولاني سي دو سويت. صاحبي يقول في داتون راهي عامله جوستومون راهي عامله هكا 0 1 4 6 et 7. يبدا البي شحال يسحق البي؟ يسحق il a besoin de faire combien d'unités؟ 16 unités. 6 unités نمدوهم له كاع ولا لا؟ il va les prendre. يديهم كاع عيتيك قالوا لنا فيفو الي نون بريومبتيف. نفس الشيء يجي سي يمدوا له لي 4 ديالو. يجي دي نمدوا له لي 2 ديالو. يجي الاو نمدوا له وحده وخلاص. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Oui, madame. Oui, madame. Normalement, c'est clair. صح هذه فيفو. Oui. صح. maintenant si par exemple donc احنا je vais lister un ensemble de politiques كيما راني كدايره لهنايا. راح نشوفوا في النون بريومبتيف راح نشوفوا فيفو والاس جي اف ومن بعد ذلك نشوفوا بريومبتيف نشوفوا هذه وهذه وهذه. صح. حنا pour passer d'une politique à une autre on va faire la même, on va procéder de la même manière كيما درنا في l'asynchrone DM ou on va critiquer pour pouvoir passer à une autre méthode. Quel est l'inconvénient de FIFO? Quel est l'avantage قبل؟ نجيب لكم l'exemple باش تشوفوا. Quel est l'avantage de FIFO? Madame, اللي يجي الأول هو il va être servi الأول. Donc il n'y a pas un. اللي يجي الأولاني سيرفي. نشوفوا فيها شوية unité ياك. نشوفوا فيها شغل عدالة n'est-ce pas? Oui, madame. On peut voir une certaine équité dans cette politique-là. On va voir une certaine équité. Oui, il a raison votre camarade. تسمى اللي يجي الأولاني يجوز الأولاني عادي. الأمر عادل هنايا. مليحة. Quel est son inconvénient? Madame, ils avaient dit que nous des programmes plus prioritaires, programme de un système là. Ici on parle pas de priorité. هنايا أنا دايرين على أساس إنه tous les processus ont le même droit. Ont le même droit. On n'a pas parlé de priorité entre les processus utilisateurs jusqu'ici. Hein? On n'a pas parlé de priorité entre les processus utilisateurs. On a parlé de priorité entre la classe des processus utilisateurs et entre les interruptions. هذه حاجة واحدة أخرى. حنا هادو A, B, C, D, E عندهم نفس الحقوق لحد الآن. اوكي. Et donc, quel est l'inconvénient de FIFO? On pénalise les processus qui ont un temps court. Par exemple, le E, il a une seule unité, mais il va attendre les autres. Très bien. Très bien. Très bien. شوفوا هذا الأو هذايا. شفتوه؟ هذا الأو هذايا شحال يسحق من الأونيتي؟ Une seule. Une seule. ياك. Une seule بصح شوفوا وقتاش جاز حتى الآخر باش جاز. راح تقولوا لي c'est normal, il est venu en dernier lieu ici. عاود جاي هو الاخراني في لاسيتيال unité ما حش نجوزو هو الاول. Oui. Mais on peut faire quelque chose quand même pour le E. على هذيك جات la politique SJF. SJF هذه واش قالت لهم ا votre avis؟ شوفوا اسمها سي politique non préemptive toujours. حاب يقول لي التكتيبه نهار الاول ما نقطعوهاش نخلوه يكمل. واسمها shortest job first. Shortest, ça veut dire le plus court. C'est superlatif. Le plus court job au premier lieu.
À votre avis, qui peut m'expliquer le mécanisme de SGF? كيفاش حتخدم هذه؟ مادام راح نديرو شغل اون فيل بصح شغل راح نتريو شغل ماشي بون راح نديرو شغل دو دوني نتريو على حساب لا دوري ديكزيكسيون. Très bien. نمشيو على حساب لا دوري ديكزيكسيون اللي يكون صغير اقلهم مده كما نقولوا حنايا هذاك هو اللي يفوت الاولاني. On va voir avec le même exemple. Hein? Le même exemple, je قالوا لنا processus avec les mêmes durées d'exécution, les mêmes temps d'arrivée. قالوا لنا يجب لنا schéma d'exécution du SGF, du SGF. كل اولاني يبدا Le E. Non, le A, là, parce que le temps d'arrivée était à 0. كاين واحد ولا très bien. ليه Oui, oui. le A يبدا bien sûr علاه parce que il faut faire très attention هو مازال كاع ما جاش ما بالش كاع مليح يجي داير اوكي باسكو حنا واش نشوفوا كي نجيو نخيروهم نشوفوا لا فيل داتونت اللي لقيناه الاولى باسكو حنا نكومباريو بارابور ا كوا بارابور او طون ديكزيكسيون des processus dans la file d'attente. Dans la file d'attente. Ok, dans la file. Parce que حنا هنا كي نشوفوا هذا الاكزرسيس حنايا هذا اكزرسيس على بالنا باللي دايرين بالعاني باللي في لاطون داريفي 7e unité راح يجي هذا الاو. صح en réalité on sait pas. Ok, on sait qu'est-ce qu'on sait. المتاح عندنا en réalité c'est la file d'attente. هذوك واش نعرف. Donc la file d'attente à cet instant, j'ai le A et que je vais lui donner combien de temps? 3 Combien unités. d'unités? 3 unités. 3 unités, pourquoi? Parce que c'est non préemptif. Parce que tout simplement, la politique, elle est non préemptive. Yak? Elle est non préemptive. Et en plus, le A est plus petit. Un de la durée est plus petite. Le A de la durée est plus petite que B. Il y a un dossier. Ça, c'est la deuxième raison. Ok? Donc, نجيو نهضروا عليها شوية هذه. Madame, mais c'est le B كان عنده de... On ne peut pas interrompre le A. Je peux continuer. D'accord. Maintenant, c'est le B qui va passer. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Madame. Oui? Oui, madame. Madame, j'ai dit si le B, lorsqu'on a exécuté le A, si le B avait une durée plus courte que le A, on ne peut pas interrompre c'est une bonne question. Si le B, le B, il est là, il est venu à l'unité هذه بصح عنده مثلا une seule unité, est-ce qu'il va passer ou là? Non, parce que non préemptif, madame. Tout simplement, oui, il ne va pas passer. Hein? Il ne va pas passer. Parce que la politique, elle est non préemptive. بس من نرجعوا للأصل تاع la politique. Ok? Très bien. Maintenant, خلاص. شكون يفوت دوكا؟ يفوت le B. Ok? Pour combien d'unités? La politique, elle est non préemptive, la même histoire. Pour 6 unités. وبعد ديك شكون نلقاو في la file؟ CDE. نلقاو CDE. بصح شكون يفوت الاولاني؟ Le E. Le E. صح. C'est maintenant qu'on compare. Vous voyez. Donc c'est دوكا كيما هنايا في لافيل هذه مكتوب فيها CDE. حنا واش حنديروا لو سكيدولور هذا واش حيدير؟ Il va réorganiser la file tel que le plus court, le processus qui a le plus court temps d'exécution va être au premier lieu. Il va être à la tête de la file. Donc le E يجوز. بعد شكون يجوز وراه؟ Le D. يجوز le D يسحق زوج برك. وبعد يجوز le C qui a besoin de 4 unités. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Madame, نعم. mais en réalité, comment on peut savoir combien un processus va prendre de temps pour terminer? À chaque instant, répète ta question برك عاود باش نتأكد واش راني نقول لك.
Madame, j'ai dit par exemple, l'exemple qu'on a fait, on a dit que le A prend 3 unités de temps. Mais comment on peut savoir avant l'exécution d'un processus combien il va prendre du temps pour terminer? Très bien, c'est une très bonne question. شوفوا je reformule la question de votre camarade. قال لك انا دوكا هذايا الA راح ناكتيفيه. صح comment je saurai qu'il va terminer dans 3 minutes مثلا؟ كيفاش نعرف؟ مادام هادشي كاين في البي سي بي زانفورماسيون تاع الA Non. زيد قرب شويه. Tu t'approches. Voilà, je veux le nombre, t'as les instructions, est-ce que ça prend. Le nombre. Est-ce qu'un شويه هكذا على complexité المره اللي فاتت. Comment? J'ai discuté avec vous sur la complexité la dernière fois. لا Je sais comment. صراحه معليش كيفاش نشوفوا حنايا دوك حنايا هذا يصير تقديرا في en réalité on estime je vous ai dit on estime le temps d'exécution. حبي يقولوا شنو les instructions نعرفوهم قال هذا البروغرام يدير تل le processeur واش يدير on estime نقدروا تقريبا هاد l'instruction ولا هاد l'ensemble d'instructions راح يدي لي combien de temps vous voyez ولا كان مثلا ماشي على حسب لو نومبر d'instructions باسكو قادر مثلا بروغرام يكون فيه 1000 instructions d'affectation برك هذا راح يكون اقل le temps d'exécution تاعو va être inférieur à un temps d'exécution d'un autre processus qui comporte par exemple 3 boucles seulement, 3 boucles de 60. Vous voyez? Donc, le processus, il va étudier ou bien estimer ou bien évaluer le temps d'exécution et la complexité de l'algorithme. Madame, donc, la création de PCB, on va calculer la complexité. Il y a la durée d'exécution. Puisque tu as posé la question, la durée d'exécution, mais il y a le temps d'exécution. Ce n'est pas la durée d'exécution exacte. C'est ce processus, dans ce processus, il va s'exécuter dans 3 unités de temps. Parce que tout dépend de la vitesse des processeurs. Donc, lors la création de PCB, le programme, on va estimer par exemple He can do it. Yes. نقدر يكون هذه une information qui est propre au propre. قال هذا البروسيسور في هذا في البي سي البروسيسور تاعك هذا البروسيسور في هذا البروسيسور راح يستقام لي 3 unités de temps. راك معايا نقدر تكون هذا un champ dans le PCB. Bonne question. Non, mais le problème, c'est un processus interactif. C'est impossible de le faire. Si l'utilisateur il va cliquer, il va écrire. C'est des estimations. C'est des estimations, c'est pas des probabilités. علاش دائما نقول لكم عندكم لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ما يتقراش وحده هكذاك. علاه حنا عندنا الكورسوس في الكورسوس دان انفورماتيسيان يكون عندنا موديول اسمه ستاتيستيك وحده اخر اسمه بروبابيليتي و سو كو فو فيت مانتونون دون لا تيوري دي غراف اكسيتيرا. حب يقول هاد العلوم هادو لي ديفيرون سيونس vont s'interagir avec l'informatique. Donc انا كي نقول لك durée d'exécution نقول لك avec une certaine probabilité de cliquer n fois dans ce processus, d'avoir telle réaction avec autre processus, c'est des probabilistes, c'est des études probabilistes. Tu as compris ce que je te dis? Non, très bien, merci. Oui, c'est clair. Vous voyez. Comme surtout pour les gens qui comptent terminer leur post-graduation et tout, les études supérieures, les modules de mathématiques sont très très importants dans ce genre de modules. Dans le système d'exploitation, dans la création des PCB, des processus, le scheduler, la gestion des entrées-sorties. Ils يسحقوا les mathématiques. Ils يسحقوا surtout l'étude de probabilité et de statistique. بس خاطر علاش؟ خاطر هادو les modules كيما نقولوا حنا les modules فيهم une interaction, c'est une interactivité continue. Donc quand je dis c'est interactif et c'est à temps réel et tout ça, حب يقول ما كاش حاجه exact à 100%, كاين des probabilités qui se font sur les processus. قال هاد البروسيس
premier lieu. هذه هي الفكرة تاع Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Madame, il y avait des coupures. Est-ce que vous pouvez répéter les 15 secondes, je crois, les 10 secondes dernières? وين حبست? J'espère que vous avez j'ai une mauvaise connexion aujourd'hui. Je vais encore partager le corps. L'intégrité du corps. Mais je vais partager l'intégrité, Inch'Allah. Ok, est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui ou non? D'accord, merci. Ça, on essaie d'aller vite parce qu'il y a des problèmes de connexion. Ça, quel est l'inconvénient du SGF? Premièrement, comment on a comparé? Tu vois, je peux donner que le SGF, elle est meilleure pour ces exemples-là que FIFO. Comment on a comparé? Le temps global d'exécution. Très bien. Le temps de réponse moyen et le temps d'attente moyen. Le temps de réponse, je le vois. On va comme la règle à suivre pour le calculer. Le temps de réponse, je vais dire. C'est la différence mais la date de fin d'exécution moins la date d'arrivée. OK? Naqso la date de fin d'exécution avec la date d'arrivée. OK? Quand on a comparé les temps d'exécution de FIFO, temps de réponse plutôt, de FIFO, je vous dis 7,7, 7,6, ou le temps moyen de réponse pour SGF, il est inférieur à celui de FIFO. OK? Maintenant, si je veux améliorer encore le temps de réponse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à une autre politique. Vous êtes là. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? On va passer au mode préemptif, madame. On va passer au mode préemptif, mais comment on va faire? نحكموا هذه SGF نرجعوها préemptive. كيفاش تولي تخدم؟ Justement, SGF هذه نرجعوها préemptive. Qui veut dire un processus, on compare. C'est ça. Ça, très bien. Vous avez donc déjà une idée. واش نديروا؟ نحكموا SGF هذه قال لي بدي حنايا نحبسوا وحده préemptive. حبي يقول on va voir quand est-ce qu'on va comparer. اسموها لا SRTF. شوفوا SRTF واش محب يقول؟ شوفوا اسمها لا SRTF shortest remaining time first. واش معناتها remaining time؟ كيما مقبل في الاخر كي درنا بون جاست ديجا البروميير يونيتي دو طون تما قعدوا زوج ما كومباريو مع الزوج ما كومباريوش مع 3 صحيح نعطيكم شويه هذه واش معناتها remaining time؟ le temps reste. Très bien, c'est le temps qui reste. Le temps qui reste. واش حب يقول؟ حب يقول انا ماشي كومباري لو طون ديكزيكسيون جلوبال. اون كومباري شحال بقالي من وقت في هذا البروسيسوس باش يكمل. OK? Je vais comparer le temps d'exécution ou le temps restant d'exécution. C'est le temps qui reste de l'exécution, c'est pas le temps d'exécution globale. Donc نشوفوا le même exemple نعاودوا نديوه ونعاودوا نشوفوا l'exécution كيفاش تصرا. اوكي صح او بدا الأ اسكو الأ يبدا ولا لا الأ يبدا باينه باسكو راه في الزيرو وحده وهذا ما كان ومن بعد واش ندير ولا شفتو مقبل في لي بوليتيك نون بريومبتيف الأ يبدا
بداية نطالق ما كنتش نخمم بزاف كنت ندير بعد ديريكتومون نعطيو 3 هنا تاني ديريكتومون 3 في الاس جي اف تاني ديريكتومون 3 باسكو لا بوليتيك elle était non préemptive. Maintenant il faut faire très attention في les politiques préemptives. Pourquoi? Parce que je suis interrompu par mes voisins. OK? Je risque d'être interrompu par mes voisins et du coup je dois contrôler à chaque unité de temps. راكم معايا؟ صحيح هنا موراها شكون يفوت؟ سؤال هنا صحيح, très bien. Quand par hasard, c'est le A qui va passer. Tout simplement. ماشي parce que la politique elle est non préemptive. Parce que qui جا الB هذاك يسحق 6 il a besoin de faire 6 والA بقى له زوج parce qu'il a fait une unité. Il lui restait 2 unités de temps. Donc 2 inférieur à 6 يكمل A. نزيد شوفوا كش غادي نمشي بالبريومتيف نمشي غير unité par unité parce que je risque d'avoir des surprises. Donc A الثالثة ياك ومن بعد واش كاين qu'est-ce que je fais نضرب طلع على لافيل تاعي واش نلقى le B il a toujours besoin de 6 unités puisque ما فاتش نمدوا له وحده ونردوا بالنا شوف كش نمشي غير بالعقل بعدا يجي سي صح لافيل دوكا كي نشوف لافيل ديالي واش نلقى السي جا باسكو السي يجي في لا 4e unité جوستومون هذا وين جا سي والبي il lui reste 5 unités. Alors le B avec 5 ou le C avec 4. Avec 4. Le B enfin le C. تبت لي الحكايه دوكا سي maintenant سي هذاك انا ما نخليلوش 4 كامل يكملها مون سي جامي السي لهنايا هو شحال بقى له السي بقى له 3 اسكو دير الحق ولا ما لحقش نو مازال ما لحقش ما يزيد دير مازال ما لحقش انتبهوا بلي البي ما كملناش البي راهو عنده 5 زونيتي راهم يستناو دونك السي هذايا يفوت دوكا واش يصرى جديد واش صرا كاسكي quelle est la situation maintenant عندنا لو سي اللي قاعد له 2 unités de temps عندنا لو دي قاعد له 2 unités de 2 unités de temps عندنا ياك لي دو سي ولو دي بجوج بقاو لهم زوج شوف شكون في الاول لا تيت لا شكون بون on peut faire une politique ولا كشاف صافي لازم نطلونشي بين اوتر كونترين صح ولا لا صح تو سامبلومون هنا ليدي سي كوا سي كو لي راهو اكتيف يكمل لاكتيفاسيون ديالو ما خرجوش باش نعاودو نجيبو واحد عنده نفس الحقوق راكم معايا سينو تسقام لك دي كوميوتاسيون دو كونتكست تسقام لك حوايج نحلو في غينا نعنها اوكي دونك لي راهو اكتيف اوتون يكمل لاكتيفاسيون تاعو بيسك يا اون كيما نقولوا حنايا اون ايغاليتي في لي دروا اوكي دونك السي يكمل لي 2 زونيتي تاعو ومن بعد واش يصرى كاين لو او اللي جا دونك يدي دونك في لافيل شكون نلقى البي باسكو انا عجزت ندير لكم الاسم كان جيت في الطابلو نكتب لو بي يسحق 5 وكاين لو دي يسحق 2 ولو او يسحق وحده برك الوغ نجوزو لو او لو ماينين تايم بعد لو سي بعد لو دي وبعد لو بي ومن بعد لو دي 2 فوا ومن بعد في الاخر كاع يتك باش يجي لو بي très bien c'est clair. Madame, après chaque unité de temps, on fait la vérification. Masha'Allah, très bien. Je reviens à cette question-là. Pourquoi je vérifie في préemptif parce que شوفوا votre camarade هذايا اسمه مختاري ياك Oui, madame. المختاري كابوزي شوفوا مختاري انا يعجبني فيه حاجه هايله سي كو il pense à l'implémentation à chaque fois بالك ماهوش فايق لها هو بلي يخمم هكذا mais il pense à l'implémentation ça veut dire quoi ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une notion هكا تhéorique لازم نخمم كي نجي نبروغراميها كيفاش نديرها كيفاش نمشي هنا واش راح يقول لنا باسكو il a posé la question déjà في non préemptif قال لي وقتاش نكومباريو quand est-ce que je vérifie l'après non préemptif quand est-ce que je vérifie
Non, mais normalement, à chaque arrivée, tu as un processus. Parce que le time remaining, le temps restant, دايما حينقص. تما دايما حيبقى هذاك priorité على الأخرى. Lorsqu'il va arriver un nouveau processus, تما normalement نديرو la comparaison. صح كيما هنا درنا لا كومباريزون à chaque fin de processus n'est-ce pas parce que les non préemptifs كل ما يكمل واحد مثلا كي نجي نبروغراميها كي نلحق لا فان دو بروغرام نشوف كيفاش كي نلحق لا فان نلونسي حاجه اللي تكومباري لي هنا هنا في الاس ار تي اف à chaque arrivée encore mieux si je suis très prudente je fais la vérification à chaque unité de temps à chaque unité de temps شتوني كيفاش كنت نمشي بunité par unité باسكو ما على باليش انا واش حيصرا هنايا انتبهوا باللي unité شفت زدت شفت unité خير نمشي بالunité نمشي بلا روتين اورلوج هي اللي تفيريفي هي c'est elle qui fait un appel à ce genre de vérification. Madame, il y a beaucoup d'instructions. À chaque unité de temps, je crois qu'on va faire. Et justement, كل politique عندها كما نقولوا حنايا مميزات وعيوب. Tu vois, à chaque fois il y a un compromis. نسيي نقص العيوب ونكبر في المميزات. Vous voyez. دونك لهنايا قلت لكم شاك unité de temps ضربت الله باسكو ما على باليش واش حيصرا. انتبهوا باللي هنايا درت لكم لي بروسيسوس sans entrée sortie. C'est des processus زعما pour simplifier qui font que seulement que du calcul. صح نيماجيني يكون فيهم des entrées sorties واحد داخل واحد خارج واحد كمل l'entrée sortie تاعو on sait jamais. وبالتالي chaque unité de temps je dois vérifier هكذا باش نكون كيما نقولوا prudente حتى تقاملي ولكن ما نغلطش في الشيما. Est-ce que vous êtes d'accord? ومن بعد نشوفوها في تيدي على كل حال لي فيريفيكاسيون هادو وقتاش ندارو. سي كلير؟ Madame, il y a une autre question. Le temps partagé. Le cas là, le temps partagé. Est-ce que lorsque l'arrivée est un processus, on va couper, on va faire la comparaison dans l'anthropologie. يعني زعما لو زعما هو يدير 150 طون زعما جا لو بي اسكو نحبسوه تما ونشوفوا الاخر ولا نخليو حتى لو ا يكمل 150 طون باش نديروا لا سويت à ton avis bon non je reformule la question de votre camarade في الحاله العاديه كيكون عندي ان كالكول هذا برك اللي كيما الكالكول ديالو في الحاله العاديه فاللي كيقول العاديه ça veut dire j'ai que du calcul والله مستوى في هذه الحاله هذه خليه يكمل الكونطوم ديالو علاش نحبسو باسكو حنايا في الطون بارطاج اللي ديناه في التيدي وشنو هو الحوايج اللي كانوا يحبسوا سي l'interruption qui font interrompre le processus. Ce ne sont pas des programmes de même type. Tu vois? Ici, on va voir le round robin ici. Alors, le round robin est 1. Non? Ça se coupe. À côté de ma fille. Eh oh! Oui, madame. On vous entend. À côté de ma fille. Très bien. أنا غنزل اليوم الحالة هذه ماش تعجب. صح. Round robin, justement, le round robin هذا تاع temps partagé. C'est la politique de scheduling du temps partagé, le round robin. ياك؟ وكان ناخذوا هذا المثال هذايا هذا الاكزرسيس افيك لو ميم شحال عندي الوقت شحال بقى لي الوقت عندي 1 اور ها ايمان ولا مكي قولوا شحال عندنا الوقت صح واش عليه كنت سمعوا صح دوك شويه هكذا برك نحبس عطانا الكوبي غادي يقلقوني ديجا صح معليش قلنا لو كان qu'est-ce que je vous demande de faire qu'est-ce que je vous demande de faire pour la prochaine
fois, je vous demande de prendre le même exemple. Le même exemple, هذا. Pardon? Pardon? Pendant il y a des coupures. Euh, je crois que je vais arrêter le cours ici et je vais vous envoyer l'email à la déléguée et je vous demande qu'est-ce que je vais faire. Je vais demander de travail. Allez, au revoir.